पश्चिम बंगाल कोलकाता स्थित सियालदाह निकट रामलीला मैदान में जमायत उलमा हिंद का एक समावेश दिखा, जहां पे वक्फ काला कानून के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में पूरे पश्चिम बंगाल के विभिन्न जगहों और ब्लॉकों से जमायत उलमा हिंद के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के पोलबादातपुर ब्लॉक के अंतर्गत कई गाँव जैसे कासबाड़ा, आसुलपोटा, अलीनगर, खामरपाड़ा और रामनगर के लोगों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। वो यहाँ से कोलकाता पहुँचे। इन ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे समाजसेवी समीम मंडल ने नेतृत्व में यह जत्था सियालदाह रामलीला मैदान की ओर रवाना हुई, जहां इस कानून के वापसी की मांग को लेकर एक बड़ा जनसभा आयोजित किया गया है। इस अवसर पर समीम मंडल ने कहा कि यह कानून अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन है और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाता। हमारा आंदोलन लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचे के भीतर है और हम अपने हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। जमायत उलमा हिंद के इस आह्वान को राज्य भर से समर्थन मिल रहा है और लोग बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। आइए देखते हैं इसी कड़ी में क्या कुछ कहा उन्होंने और पूरी खबर न्यूज लाइन बंगाल के माध्यम से। आज के राज्य जमियत उलामा हिंদের ডাকে ভারত সরকার সংবিধান বিরোধী কালা আইন নিয়ে এসেছে। সেই কালা আইনের বিরুদ্ধে পোলবাদাতপুর ব্লকের অন্তর্গত কাঁচতাড়া, আসলপোতা, পাঁচপোতা, আলীনগর, খামারপাড়া, রামনগরের জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর মানুষ সেই জমিয়ত উলামা হিন্দের ডাকে এবং কালা যে ওয়াকফ আইন 2025 যে বিল সংসদে এনেছে তার প্রতিবাদে এবং বিল প্রত্যাহারের দাবিতে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সিয়ালদাহ মৌলালী রামলীলা ময়দানে আমরা যাচ্ছি এবং সরকারকে, দিল্লির সরকারকে জানাতে চাই যে বাংলা তথা সারা ভারতবর্ষের মানুষ আজকে রাস্তায়। তারা যে কালা আইন এনেছে সেই কালা আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার করুক। যদি তারা প্রত্যাহার না করে আগামী দিনে এই আন্দোলন আরও বৃহত্তর রূপ ধারণ করবে এবং মানুষ রাস্তায় নামবে। এই আইন সংবিধান বিরোধী আইন। এই আইন যারা আমাদের দেশকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে সেই বিপ্লবীদের বিরোধী আইন। সর্বোপরি বিজেপির পূর্বের যে সরকার, পূর্বের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ছিলেন, তিনিও একজন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। তিনিও এই কালা আইন আনেননি। আমার মনে হয় নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ অটল বিহারী বাজপেয়ীজির থেকে দক্ষ প্রশাসক কোনো মতেই হতে পারে না। এরা শুধুমাত্র গায়ের জোরে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করতে চাইছে এবং তার পাশাপাশি ভারতবর্ষের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং একটা যে অস্থিরতার পরিবেশ, দেশ চালাতে পারছে না, সেই সমস্ত বিষয়গুলোকে ঢাকা দেওয়ার জন্য, মানুষের আন্দোলনকে চেপে দেওয়ার জন্য জাতিতে জাতিতে এরা আজকে বিভেদ সৃষ্টি করছে। এই বিভেদ সৃষ্টিকারীদের তীব্র ঘৃণা করি এবং নিন্দা জানাই।